Salam sehat dan selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Peno News, menyajikan berita-berita internasional dan nasional dari sumber-sumber yang kredibel dan sekaligus menerjemahkannya, agar dapat memberikan informasi yang berimbang, bagi sahabat-sahabatku yang berbahasa Indonesia. Channel ini menyampaikan berita-berita penting secara singkat, padat dan jelas. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku yang sibuk. Jika Anda suka video ini, silahkan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa pencet lonceng notifikasinya. Festival Voodoo di Benin. Barangkali Anda pernah mendengar kata Benin. Benin adalah satu negara yang berlokasi di Afrika Barat, dan voodoo adalah agama atau kepercayaan lokal di Benin. Nah, kepercayaan ini berkaitan dengan kekuatan gaib dari alam Afrika, yang dilihat oleh mata kita bisa dikatakan tidak masuk nalar manusia, atau disebutkan sebagai tidak masuk akal. Di Indonesia, ada juga sejenis ini, namun tidak secara resmi diakui pemerintah. Anda bisa menyaksikan dalam video ini, dan bisa menyaksikan bagaimana gulungan jerami yang tidak ada manusianya, bisa berjalan sendiri, bahkan bisa mengendarai sepeda motor. Festival ini biasa diselenggarakan pada bulan Januari, dan bisa disaksikan oleh penonton berbagai lapisan, dan juga turis mancanegara. Aneh bukan? Saksikan sendiri. Now, President Biden and the leaders of Canada and Mexico have said that they'd strengthened
a regional partnership after a 3 North America Summit. Our correspondent, Will Grant, was there. Even President Biden's arrival bore the hallmark of his host. The administration. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, dan Andrés Manuel López Obrador, Presiden Meksiko mengadakan pertemuan puncak negara-negara Amerika Utara di Mexico City. Yang mereka bicarakan adalah hal yang menjadi fokus hubungan antar negara, yaitu kerjasama ekonomi, perubahan iklim, dan imigrasi penduduk, serta perdagangan obat bius dan obat terlarang lintas batas selatan negara Amerika Serikat. Presiden Biden juga mengumumkan rencana untuk menerima migran sampai 30.000 orang tiap bulan, dan mengembangkan kebijakan untuk mengembalikan mereka ke Meksiko, untuk migran yang melanggar persyaratan. For his part, President Joe Biden didn't miss a beat, defending his administration's record in the region. The United States provides more foreign aid than every other country just about combined in the world. Unfortunately, our responsibility just doesn't end in the Western Hemisphere. As the bilateral meeting between Biden and AMLO grew into the full meeting of the so-called Three Amigos with Prime Minister Justin Trudeau of Canada, the emphasis was on finding shared solutions to common problems. Some analysts, though, say it remains a huge challenge in a series of areas, from energy policy and security to, crucially, immigration. Mexico has insisted a lot, for instance, on the importance of regional development, sub-regional development, and Central America in particular, as a way to address in the mid to long term the issue of immigration. And it's true. The U.S. is concerned about how do you get to that mid-term solution. You need a solution now. And that's true as well. And that is not solved in one meeting. At the end of the two-day summit, the three leaders tried to present a united front. Yet as they discussed the issues which they'd touched upon, the spaces between them seemed as big, arguably bigger, than the areas of common agreement. For all the talk of progress in areas of mutual interest, such as climate change, green energy, immigration, and the opioid crisis, this summit will be viewed by some as a missed opportunity. It was a chance, after years of pandemic and economic downturn, for the so-called Three Amigos to show that they do in fact share a political and economic vision for the region. If they do, many of those watching on here in Mexico City remain unsure as to... Kerusuhan di Peru. 17 orang pengikut mantan Presiden Pedro Castillo tewas akibat bentrok dengan aparat keamanan bandara. Puluhan lainnya terluka di kota Juliaca, bagian tenggara negara Peru, yang merupakan kerusuhan terburuk selama ini, sejak Pedro Castillo berusaha untuk membubarkan parlemen. Akhirnya Castillo ditahan, dan sementara digantikan oleh akting Presiden Dina Boluarte. After Congress ousted former leader Pedro Castillo. Castillo was sacked and arrested for trying to dissolve the legislature and prevent an impeachment vote against him. But the moves against Castillo in Congress prompted Peruvians, many of them Castillo supporters, to demonstrate and demand that the people, not politicians, pick the country's leaders. Some chanted for Castillo to be reinstated. Dina Boluarte does not represent us. She is a traitor. She is incompetent, and now she should be in jail because there are already many dead in the country. We will continue until our president is released. Protests involving hundreds and at times thousands of people sprung up last week in cities in Peru's interior and capital, Lima, at times turning violent. Boluarte declared a state of emergency in the areas of high conflict, a measure that would allow the armed forces to take more control if necessary. Authorities say 2 teenagers were killed and 4 people injured on Sunday during protests. The violence wasn't limited to the street. Inside Parliament, one congressman tried to assault another. Peru has suffered intense bouts of political instability of late, with 5 presidents in just the last 5 years, all unable to complete their elected terms. The recently deposed Pedro Castillo is a former teacher and union activist who won a narrow victory in 2021, boosted by poor rural and indigenous voters.
His brief 17 months in office was marked by unprecedented turnover within his cabinet, as well as multiple corruption allegations which he called politically motivated efforts by right-wing members in Congress. Castillo, who has been under preliminary arrest since Wednesday, is being investigated by prosecutors for the alleged crime of rebellion and conspiracy, potentially fueling Peru's protests. A strike by indigenous groups launched on Monday in the Apurimac region, home to major copper mining operations. Peru is the world's second largest copper producer. NMB ditangkap KPK. Setelah bersabar lama menunggu, akhirnya KPK berhasil juga menangkap gubernur ini, yang dipersangkakan dengan kasus korupsi dan gratifikasi. Penangkapannya membuat kehebohan di Jayapura, dan dilaporkan ada 1 orang pendukung Lukas NMB yang tewas. Selanjutnya Lukas NMB dibawa ke Jakarta, dan setelah diperiksa kesehatannya oleh dokter rumah sakit pemerintah, dibawa ke Gedung Merah Putih kantor KPK. Selasa siang. Inilah detik-detik sesaat setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK di sebuah restoran di Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tampak Lukas NMB dikawal oleh sejumlah personel polisi sebelum dibawa menuju Makobrimob Kota Raja yang lokasinya tak jauh dari restoran. Makobrimob Kota Raja menjadi tempat transit NMB usai ditangkap sebelum diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Setelah diamankan di Makobrimob Kota Raja, Lukas NMB kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK paralel mencari bukti permulaan dan menerjunkan tim ke Papua sebelum menangkap Lukas NMB. Pembunuhan karena tergiur penjualan organ tubuh di Maros, Sulawesi Selatan. Terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh M umur 14 tahun dan A umur 17 tahun terhadap MS 11 tahun, karena menerima informasi organ tubuh yang jika laku terjual, nilainya sangat tinggi. Karena masih anak-anak, tentu tidak mengetahui bahwa organ tubuh itu bukan barang mati seperti telepon pintar, tetapi bisa membusuk kalau disimpan di suhu kamar, dan diperlukan teknologi tinggi kedokteran untuk bisa ditransplantasikan ke tubuh penerima. Gagallah proses penjualan ini, tetapi nyawa sudah melayang, akhirnya pelaku harus berurusan dengan hukum mendekam di penjara bertahun-tahun. Habislah masa mudanya untuk sekolah, menerima pendidikan, dan penyesalan datang kemudian. Bagaimana masa depan mereka berdua? Jika Anda punya anak kecil dan remaja, berhati-hatilah dan sering dinasihati. Aksi bejat dilakukan 2 remaja berinisial MF 14 tahun dan AD 17 tahun. Keduanya nekat menculik dan membunuh bocah berinisial MFL 11 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembunuhan ini dilakukan lantaran keduanya terobsesi untuk menjual organ tubuh manusia. Korban MFS ditemukan mengenaskan di kolong jembatan pada Selasa 10 Januari 2023 dini hari. Saat ditemukan, kaki dan tangan korban terikat dan terbungkus plastik. Saat diperiksa pihak kepolisian, pelaku mengaku terobsesi dengan situs yang memperjualbelikan organ tubuh manusia dengan nilai fantastis. Kepala Polsekta Panakukang, Kompol Abdul Aziz mengatakan, penculikan dan pembunuhan ini diinisiasi oleh AD. Di hari kejadian, AD mendatangi salah satu minimarket dan kemudian menculik MFS. Sebelum diculik, AD mengiming-imingi korban dengan uang Rp50.000, kemudian diajak ke rumahnya untuk bersih-bersih. Tiba di rumah pelaku, MFS diminta untuk menunggu. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya dengan mencekik korban dari belakang. Namun setelah korban tewas, pelaku bingung mau melakukan apa. Pelaku pun mengikat kaki korban dan memasukkan mayat ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Setelah itu, jasad korban dibuang ke kolong jembatan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari suka video ini, mohon mengklik like, mengklik subscribe, mengklik share, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penyemangat hari ini, 1 menit yang kunikmati dengan kegembiraan, lebih bernilai daripada 1 tahun dalam penyesalan, keluhan, dan kemarahan.